क्राकशला लेम्बुछराव ट्राइबल रिसार्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट हाबानक बेरायनाय फैका त्रिपुरा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा ट्राइबल रिसार्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट हाबानगो अंगै तंगो कंस्ट्रक्शन नि सामुक टीआरआई हाबानगो म्यूजियम स्नामनानि स्टाफ तंगजाकनाय क्वार्टर स्नामनानि तै कॉन्फ्रेंस हॉल न खबै ऑडिटोरियम रूम स्नामजाकनाय आगुलियो बेलायनो थाइकेसे बरक बकबा आबुनि बागै तरक आगुलिनि जुदा जुदा डिपार्टमेंट नि हाबानक टीआरआई हाबानगो तुबै फाइजाकनाय शाखा त्रिपुरा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा आगुलियो थाइगरै थाइकेसेबका आबुनि बागै यांगो थाइबो तंगो थाइबो काहाम ते तंकसाक हालगो तंगै सामुं खायमाननाय हनै शाखा त्रिपुरा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा क्राकशला मंत्री विकासनि मानजाक मुंबाय टीआरआई हाबानकनि सेबक खायनै रकबाय आजगै कगलाम सालायका हनै सायखना रखा त्रिपुरा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा बाहायके डिपार्टमेंट सेबक खायनै रकनो सेबसाब रिमान आबनतयै कगलाम सालायका बरक 3 करोड़ 83 लाख रां सबायै सुनामजाकै तंगो टीआरआई हाबानक बसकां तालदकनि यागलो सामुं पायनै हनै सायखना रखा त्रिपुरा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा পাইতাম ওরা তাই 6 মাস যত পাইতাম না পাইতাম 6 মাস তাও ফার্নিচারে ভাঙে এস্টিমেট ও মোর মোর পরিস্থিতি নো যদি আমারও 42 টাকা যাবো তাদের তো তাহলে হয়ে গেছে না ঠিকভাবে মশলা ঠিকভাবে দিতেছে তো না ডাল হয়েছে গ্লাসে যেগুলো ময়লা লাগছে না এগুলো সব সাফাই করে দিব হ্যাঁ আর যেটা তোমরা কাজ করতে গিয়েছে যে ওই কালারগুলো ড্যামেজ হয়ে গেছে এটা ঠিকাদারের বিভাগগুলো সব আবার বেড়ে দেবো ঠিক আছে মিনিস্টার হয়ে গেছে হ্যাঁ শিলচুরি মন্ত্রী সাহেব কয়ে গেছে ভালো করে কাজ করো হ্যাঁ টাইমলি কাজ শেষ করতে হবে tamoni bagay phaimani aro belai hambai joto media rauno tini ang TRI office uro visit khana phaimani uro new construction choli tongo vertical extension khai choli tongo buskango o jaga chini TRI no tebo o jaga chini museum rok tumnani bagai staff quarter tumnani bagai o jaga chini ani logi tongo chini ani department director Ratanjit Babu ei office ni jotono tongo buskango tebo yango ধীরে ধীরে yango chini karon আগরতলা শহরনর যতন সাইমানো জায়গা কম থাকা চিনি মতাগুলো মোসরাও yango প্রচুর জায়গা দङ yango আস্তে আস্তে চিনি ডিপার্টমেন্টনি যত অফিস রং जों yango তুলনাनै চাইতে হই দङ কারণ এই আগরতলা শহর কোনো চিনি জায়গা করিখা আবাইনি মাগানি yango কাহাম পরিবেশ নাইথক পরিবেশ দङ তিনি ও অফিস বিল্ডিং লাইনান ফেবানি এই অফিস নি বড় রকম অনেক বিষয় আলোচনা খাইকা বসকাঙ্গ চিনি বাজেট দङ বাজেট নিচিনি ডিপার্টমেন্ট বাহাগিতে কাহাম খাই বাজেট जों रमैमान मनितु अफिसारबो आलोचना खालामो sir tabuk sa busi grok rang ni mari thanga पुरो 3 कोटी नि ऊपर दङ बिल्डिं 3 कोटी 83 लाख दङ म एक्सटेंशन वर्टिकल एक्सटेंशन म अलरेडी कमप्लीट ते 6 मास संगे पाइनाय बसकांग सिनितेबो ओ जागा उ कम्प्लेक्स बिल्डिं रो खाइजम construction choli tong sir tai उ जागा ऑडिटोरियम TRI नि ऑडिटोरियम दङ म्यूजियम दङ वाटर बंगनाय त्रिपुरा सरंनि बागै सिनि बेलाय काहामुंनाय म्यूजियम चिनि बर' रंनि बागै बेलाय न म उमानि परे हागाय बेलाय न काहामुंनाय
বেলেগ বেলেগ হ'ব